Sambisi sura no ti bwen edmim ti wakat kanga yamzi tele ramba tawlet pour sombene sombo imbezini fa anget servicire émission wat Pierre de la Mer ti wakat fa bene tondo isenzi har kwezini sa fawa tate de la Mer et sura no ton men dirigda pangbala tina kelle yiwam ndato to ro rapport na pa ma sohdan tasi ya salamata bari yar baba pele more tinali ma sohne taba ko izuga me kala kabala ti puka dil taw ti wa wane ko izuga inande ngko bam sore ti to ko raptal pusam salabari yameng zaki bare e ko so mana wana ko hum som wen barka na kele lukraga amina il pourra savan taw damba ne savan tv get ba sum beb kala beb na saten ne beb internet zuga ba manda modare ko han ko ro ko hum tiner karade ya sinto wala fa han ko hodenti ya zaibo donc faut te kaya perwende don pour da barku so ne nimbamba han kaye to bjet la man commentaire damba sengra ne tum da tawle i barka aw sa sirke youtube zugwa sa we ne tous ka ter cette émission ke so soma pierada abum da émission men for soma le bon wini gitaba tiaki taba ya sabab to bange ne ben tagarwa zakala ne ben tagarwa zakala haya Jesi yin wuku yama yiba pour fauta ben yakna yiyora ibaraka pele mole ikibale alhamdulillah gura wannan barka una konsa sun amina una gana zamana ba amina nani ni wen wodi wenga amina una korsa ba sun amina fa ili amana do se ton nan ke émission pour atir ko izuga runa ton su kamenge se tidna nemete fuima pour runa to yida ko mpuguli en to kon luwa ro tawto ne ansi ker san yaboto obje ndi kabla ne yuata bala ti ton sukuren gette fu sawo to yabi pugu tali kro woto ne jin fu zo ndi kane yuada fu taso ka zemi samsita sukura da woto idna ndi ka koya ndi ko da baba luna ti pele mole iwuma sukura soma be mumame pugu nan to luwa ro kon bebe ya yemre ti nina hanya be zo ndi kane yuata yon sakram sita zo ndi kane yuata be bumbe kabu ndi kane yuata tara bumu buyinga bala buringa ntili kalo watara burbi fatener be men kabu len sambe inter buru ta dogdo ba lol ba handiga foto don posa plento to bambuni sababu ndi foma wa burkini maya ara ayela ya to yiren vimni burkini aya to de yam ha mikti bi pul ha wo yin to ande krogo yam dai tin takara ta yoda au kabum yewo atili ka luga na man boy yo ari kana man boy bara yimin ba habare ma wa yimba ha famu zakawa miyela nyamya atwentili ka luga ya la sababu ni chida ntili luga ya ayin po plan ne wa yeta ma ba ne ya yor balandi luga bala bali kana man ba fi hamba yoba yinga bala yobni ya yor za kompane zakala mpana sakwa zakala mpana sakwa se mahala yin handata la nil mi fa pali mi swa tulunda la loi so ne ba kan ni ba pa so la loi wa wigi na ma auto bitu la pasoma man uti yo so man auto yamu nje yiri wende yami ro so bra ban so mai yo ito batu man wenga la loi ya uto lamvere wa lamvere tibwe ba za ko ta yura ta ka ni burkin la la me hinda de la ba pasa ka ma la pasu zakaya yin trika lo wa lo pa nan pa ma la be nyam da palata so fa nan pa ma la be la ning menga azuno me la yon ri yu gude rin sa woto kani man ta ta yurli ayu yem tu buni ngbe lu po wa ni di ngwa ni ba ta so de ta ni ba ta boom ni baraka pela mo sala el baba go mama am pas comprendre ça appelle le monde ndati ti la lo kadar buma to ha yis fo vigren to convoque moi bon i kan to convoque ro ba nge mo yin to vis fo zaka po bi ni ne men ka bo to yiso
ni ne men ka bo to bete yi aye zak men zak san be men fo men pa guntu be fo lo fo nyora nyen ngara men go ya fo por men go to nan kiti fo yindi ko ro exactement ya bela man to por fo de fo sambe zaka por fo yuma lo de fo yum pistan de yum pinase hasara fo zimi guti wenam ne do likun pos fo man kadam ne fo wenam ne do rawe wenam mo sogolon ko fo ti fo zibe ne zibe yen saban pa wata fo mi zin kolre zakaram ho yiki gom kabe ban kanan gome tasa kabe ban kanan tase yo fo wa be zakka poa kwam ni sun do fo ni fo anyera fa tara fo lengre fo men paletar sore ntwen le yi net tira woto zakka poa fo so man bum ning fa aya ere ne zakara parce que fo yiba le tame ti fo ket zakka poa fo ra sigadem be sidiri ti fo ket ka fo le patan nor men ne bi zakka poa fo nan ji ti woto la woto yen wa kin ne keber menga ti ni ne yi ntori kurowa deuxièmement ni ne mehem bezininga avine a baba tamakanye mba mo bo le bon tori ko parato passé wan passe zaka pour le brato be ora san vere bam la pahra bi pugula me katara handebre atan ya bazakla la katun zinla zaka pour patun zinde nyawo wan de zinga ya yen commander muha rawo men katar so ngomno yi ti ne rato wat leke dani nga vikangam pam nina tamak ko ngukateda yi ha nturi kroro zibene mboda lafi wa ne anyora nye yi bu saba la ka ne basanya ner bi pulun di ni na me alo ensemble ni fo il faut ro ensemble fo lebo ziza ko menga ya problème ya fo on cause pour balo fo nyime ngel wen yi do donc ni na men pale ton lebza ka pour yi donc ali kra ro nyime zibene situ yam hange wa da ka vima ya ge rora wagda kazaksa sa ya yira sa ya vila ho tan yelum te ar ya tenga ou bien abon mkema zaka mporo zaka il faut ton yime ngandra la la balon tusi be ne ti problème kabe la wogro ka nyam ya maramba tan bo be zaka pora ti nefa rora men ya hampu yinzemse ti fo yim furi ti katuka zemhe ti fo le wukunwa le wana fo mobe ni fo mo portara ti problème zaka wingre be ho vefa fo minga wan pasa fo minga genela me fo minga ziwa pasaka ne fo yi zaka so meng sur pa no me ma sur pa no ne ba fan get fo ya toro fo minga fo monda le ba nyur fo minga le problème menga fo le patun yibe menga nya zaka no po ne ya wan yin kita le ba wa fo gwa ma menga ne tanza kala fo mi hakik ne wende ti bum ninga ya ro wa san kai ka fo menga zo kai la fi han ka be ziya ne la fo nyer balwe ni na wa ntoli ko ro ali ka ro balya nan pa ma yoran vuse tan pa ne pa ko su menge yam go ma goma tan fa na ta gum yanga yam yam ti temen ti biga ma kazak mo akazak mo ya han kibi biya han yi ya ning fa bon ni yam go ma yina yam le ri la me ya bordel la balla yin ti lo parce que ya mam biwa mam bim bazak ba mam mo han kabe mam mo ha tu le on dik paratu samba parmi ne ya zonwe ne ba ya goma kibi zan bielwa ba goma kibi lig bielwa goma fo na za kibi pa mi somwa ba zon fo na ndi kibi tar kibi na ma to ele mole ya yimma ki bon no men ya mim luna pa ya zambe we ki beda ya siti kenya ta zabia la papa ton ngom da ya kasam dam gom la ngom kasam dam ni ngom da ya biti biga to han yi nan trilo ga ya apa sak zakatumwa zakatun la pasake burkini me la pasake yemen me la pasake yo na yin ko samenga ton sakame yo yemba ton sakame sak to wa zakapo ba hande ful pani ya fo ba kada wa fo mani fo ndora fo ma ba la fo anga da bote ta paganda fo bot ni mo ya ki benda zan yir wena pam ne yem ne pa han zan ki zan yo kon de l'orbition ya kiba wa hanna ma kiba bangan se il faut bazo ni faut koma na wa kiba na zam tiki dan kire bidu haya ni wala mam ta to po mam yeta me bi pu ni wan to za sayim da kanga ma za yo to ma bi yel gom fo yikin timti akalo fo yi je vena umulati mam pa lo ma mi
to ba di hin gete pele mole edo wa sala han soto yela ninga wozugo ya ti yel kan sa fa po ko wati yam sa wato ya ne yi yel kan sa sababun to si ti yam wato gesam bat yon ya yuada yam batudu sida yam batudu sida ha aba to yi yo point je milin ti lunye de wala edik makra ya sala handike fo san ken fo zak wala fo san pam sida on furin ken anto zinbe ti lo ga pazemse fo lebron wa wato na lebron zi ba zak fo yum le wala fin sakame yo pour moi ya oti ya ba zak fo uba be ko lo ga be bo en kit fo katen li jini be fo lo ga be yi be wa ya lo zo ko kit fo katon ti pazemta bin jindi woni ataka wa ya o wa jibe ba fu do ya uta zo bo lebron dik nyina lebron dik zo kan ba ni jim wa ele mor ka zo men yi vui men ka be zaka po vi ne man vui men woto nyemen vui ka lebe fo furo men lowe san pa mala na yi le kin fo na gande fo na kin fo mi kam ti kwamba ta ban bebe fo men ay kahma ro men hanan gande pir po fan yam tun zabataba fo men patal vi on secret fo furo te men rila fo bon yak zaka indegale parce que oui ouais vui ka be ouais on est situation na ba yel wuso man do to bramba yia ndikro ga biziya ti ne ba piuru muhammad magada ti aryon ziwa ya poko mengu ya hampa twenza miki ye ni ngombe za wala ko kale o mangile ndo la menga mpasi ni ba taka dam ti hampa twenza ya yoli pauto bon ya anda tun wini nimba mba han takaro to ya ti yele be poko mbene ri la bani poko ya ntakulon yonko ti pa mam han ne wa fa la himbe ndikobro da fam mbe yinga la poko ni ka timba no ma yele wuso to yam ti fo yi fo minga pana ba rogor ba ka ton yeti fo yi la fo minga hiya biga fo yama tagazwa fo min miti rogo yembre sambar salon ti fo ne bawa mbebe fo ne fo bawa ne fo mawa mbebe fo yapa nase ti fo le yifsi rogo wata ngweta zibe rogo to kabe ti fo le wanabe ya sida ti fo baba zaka la zaka mbe nengi nga fo menga nda loga sit songa zakaram halwiso parce que san men hawa pamti rozi kabe ti fo lebo wa daton weda fo ya panjisi la fo kin ti parce que fo roga sama me ya sida na singam la kana ba fo na yam ti ninkanga saba asan ta tum no bi anan yimin dikro bala mbebe ne mande la kayete ni sam bonye payete net hon wekame ya ge hambat nye men nga woto ne zakaram mosawa libra 5 wuso la yiwa donc on winigra parati yele ti nina meninga nina rokome le bonwa ya fo yim pam karman doy ko mbayi ko mbata ti rawo men joy atolo je men ba fo ne kamba o zo yim ba aye ka ya fo zo rap men ben katam pasan wa rap men ya fo ne obal ya so sen ba lingilgire ba ay katar ki ba ya fo ne to ya rapa balka on singa ne fo do hangurga nina menga kelema men to emto gudumba fo ne kamba o han yikin de bro ba za atara budu wa ko kamba be wa fo li kwamba le bon to ko bude bi ro budu wa ro budi fo menga yi menga wa mbene fo fo ya wan we fo na yikine kwamba ndat na ndikin to ko buda ne aka kiwe ne don zoe a zoe mo aye mbati ayo buni rap ko so zoe ba para ba oto fo zinwe fo yikile le fo mimti furkanga paleta no fo yikinde da ba zakin fo yikin to tanki ho ba zakin ne fo kamba na beti a songa fo pa ku runda fo pa ku bewe ti sam villa ha me fo han le tabe ne me panet han tar bur men woto twende fo ti nimba na rila fo le bon wa wozini fo patun jini ben to mon dila man nzaf kambala fo wali kro wa ka fo me yitun ko do be la bon zar kamba to le be ngomda pour som to le pour bon fo men katar mik fo men nga hanjini nge fo situation fo zindig men kabe zi woto fo na zine ko mbamba men kabe la ne ba luta bindin di rondunda o be ne yella zisi la blebe wa giligin yeten ti ya woto ti ni na men lebe yi villa ha wa tumba ka watan pam antan sik patlon ne ngen tuma asir pam min to zada soma ti tuma ya soma ti kengre ti patlon wa yele haya bon le kan woto wa mamdata men to wa ye tuma fo nan ba ha woto ne
patron ba fo tuma yinga fo ba dar zinga fo na yikile ba vila han wati fo dan ba tuma bi oh ko ba tele ba tuma wa la ka ba fo tuma la aye ha ti tuma yo so pa so ra pam nan ganyen za tuma wa nyiwe ta wa ye tiere da wa zaman zen wa ti lo da mo nyiwe ti fo get tum ning fo tum da twen malaga fo yella wa est ce que parlons han yit so la yinga fo nan yikin ba tuma le yin lo da sa fu sambi non e fo mi yimba ro wa ina fo boro on le bon continue tum ning fo tum da ntoga yinerwa la panni zi kan pour yam patun wa etnya wa handi kro wa lebre aya ni aya bordel wa aye ali ka ro na nyeme nan tigilin pam zi ngan ngai wa ra ka gazi ya to babi oui pareil oui la pa kompugulio mehmi sidika ntum bimbe yelio ni pour wankiti ne ba memi ndika ne boto ne bu wiso fa sida ne wiso ni amerika da mebi puguling fo umtali ka ro gambe betia yawa ki yiti yawa le ba mo ki yinda yime ngai ko puguli wiso sin yimi man yesoba la fona le wa ves nge hame ti nina yindi ka ro ga man yesoba menga ya hanna nina menga ya hanna pam le yo ro ga pam zinu rodo pam zindi sampare likro on yin vuimt zi nina zina ko ba nina zina yembre to tolondi kambo ti bordel ye mam jita ka yeso kan ni ban tolondi kambo ya ne ban di kambo no to ob kam ye ning hiya to parce que rinda yel fa ri la yamba ngam apon yi bila la yamba ya lan dikiyela sampari yam na ya par hanzi ne kamba ube azrika rogon zi nkenda tumla watin kede ti yawra roga ti yam tolondi kata aya wemba ta ya bon pa wembe zi tumda men hambe zini ni na men ya tumda zini zara to ni ya nem ni na wanta sikto bet to ton to tarata ro to boro ran kwa wa célibataire ta bebe ne bon a bebe a yemro vui yitin kenan tumda la wata zi to beti no ti pokanga kata nengo ada via yembre no avu ya yembre sirwa la tumda zi tumda men ya wara ro an tumda tanki yitin ken la wata la ya wara ro ya tarata ta bordel ila ne ba bang ba ti par envoyer yembre pa bordel renda ne ba nyak nye buzuwa likro on voimda pli para fa ya yele wanki to brambo yindi krura donc rapa minglam dat to se bambo non marati fo san vui fi yembre ndikro ya poko menga poko meng me be me la ba pa vuya ye ta apuru pa vuya ye nda be ne benenge woto la nan ko zum hati ti to komzwe la palikro be ba zakmo ni wo yiso ya ton patin manye woto ba ba ma yiti ba be ba zakmo na yo han yindi krura yam da yiti ne ni sun tagata ya bordel la bram pa to sidi bulinga yam go buzo fa kansa ab sondo am ko bli kam makru so fa na yilenti amu ba mam na ma kan na mu yamba d'abord yam ya bi pugula wa yam jiwoto yam do ka sama ma do ka san ka linyam buda wa lo ta zemu abata fu izaba tabo ka lin buda wa wana malga singa budu wa alibidin ba ha budu wa wujedi ya burkina ya zo burkina mazugo yam gomti lo ay entre kuze bubuda te bone o man bubuda yam dina ben vimwa winnam ya yimri ya tuna kabanta ba win ha sake wujedi pabe ndiri ko zaman tuma ndiri ko zaman nora ni fu mawa ne bawa mbe buninga wa yam bana ndiki wani hinto de ni baza kan sinle am de dun wa ni nere ni son le il faut me zou mais donc wakat kanga ya soma won wanti man buni fanti fa yi to ndik lo sel ko ni bu nyande kaso ko fo me nganande kan ni ban ko ne ba ko si yumpi na la zak bi pi nu ye payani won to likro ga mbe na la nu ya mamdi kama kare nina yum tabuto yum pina la nu pina la zakamenga le ba to ziya ba zakanti ya vui ma yel lib sabebala yam ngeta payani man ka guzu to likro yam tin wai dam ni min bi ha wayi kiya ba problem zakon bi yam digan yiwa ta kin ye yam han digan yam ta kin ye wa mbo da ma fu bangam ti fu am pambiga am pampul wala dunu kan aptun jiwa ni min indika poka tabara ma diga yi ni pa jemi suwa ni abum pa jemi suwa yam diga bi ta kin an zakan yam yo on tara sebo
ya bala fu amala fu yam diyam ta ken an zakin non ya sumaran to jinda po sulun to jinil ba ma ful po biga ba yam na kemin nan gan samtab duwe bi samtab du la ta yi gun to ndik lo ga il est foutu il a fait ensemble wala kame ya handa bi gutin ye a handi lo ga ni ba na yeta azal bi ga abeji kan azal bi ga likalo man azal bi ga likalo wea bordel bala ba fo man buni fa fo katin pa wir kan ayi da yin fo wen na ne fo ne sura fo ni wen na ma nyam tar kasito la mani ba ne ngome am tara kasita yembre kula yembre yene ngo ye be ba zak eto kula mweti sama me bebe i maramba ya wuso ti yapa me ngi ye henya yap ni sa furumba ye fure zuno fure serm pir paton yiki etem yuma wa balam nan tu furum la bipugro an ko ngame yiki nan yin tuli kro ampane ya wa amenga men wa yelem ti yenda na kwa menga gwa ma menga zakapo ine ba yeti patal ro mo men wa ya wa campus model mo hanzi led aye fo han fudari ba mo nam hande mam nyora mo hawa ken pideme man pam fo bigin yawa ba mo nam hande mam nyora pideme to sakarwe gom kan samen ya fo ziwa ya sampa fo zime sukuro robe ye wali kam men woto tum poyang suri no ti ro me kawati fo ne so menga biga bitira la ro pawati furpa nyak ka zakal malo ti fo yapa furida fo songo ba mala fa ti fo ket zaka pozi ti fo mo portaba ti ya absan yik fo san so yi ya ba man tar yam le portare ya taso ya gwama ya gom sala gom no mande bi pugula menga wan zi woto ya apale menga hambe a wa magar mo ha yi hin kirin so parce que zakanga pour parler à zakan to envoyimde on le bon fan yen san yik fan ati ni ke ma men ha zakka sob han yiki san yiki agwa ma modela yawa bi pugule men ngam pamanda na pamro yawa yen men aparato ne patin tout se bi te yimbo rapie fo han yi yebra to bet fo ya yebra fo les zakka pour si me to beti fo hunzi model ninga ya za hon pam zakka ne riban dito miti fo han serve riban di to bana ngom fo riba pole ti ali fo ba zakke to bieti ya fo pam riba ne ro wan gen zalma na fo patari ya manzi pa bod ro ta singe he fo ne yalam da han tu zeng teka fo ha nge fo pana yindi kro ntu mawr be ne enti re nambase parce que na ku fo bamba na bam gwa man na ku fo la myo don zindi esa fo mawazi mi wet silbe ho ven fa ya foro wa yelin pakke 120 euro of 170 zulu kuri ya fo me yikin so poda kanenge of 100 ya fo me so sebra ti keber me nga fo san yi zaka no ro to nyanse bi puku ning mam yeta me ya yi zaka no nya han pu ne za bar kibaro to ya wa yelle nye manon kwa labhan lade ti ya wa poro pa ne to nya han pu harunda 20 kala kabe yila ba ti pem mwerwa la ya fo baba ya fo mabi fo dan ko ma wana fo patal fo yetro la amenga meng mim ti ina sadam je suis de trop yemenga mim ti be zaka poa c'est pas me yibo no soka ba o meng hani yiki ta haren ye kamba suka pa to ya pali ya wanti fo menga donc yemenga ni yi le ngbo tuma yesan yi tuma bugu yi ngbo tuma tum no wato menga to sing ai ti mo so le brayele ti le bray ti yitu yoro wate ko han pa yime to beti fo ya ninki ngazi zakati ti yitu mbo tuma yitum do wate yime yakren da da te banro to beti ya hambe zakapora ti la yi mbawro ti gwama fo mim ti fo sawa yuma sawa zakati fo be zakapora pari yam fo ro ba men sampa man sugune fo yuma han zakati fo be zakapora sampa man sugune gwama menga ya ba menga tour kompulwa to biya wa get lebra paka ne ba to bina ya dikro nan to pa nyora mfuse ti wa pogom meti ni mbuida yenya e fole yiti le to man ni bana ga ro men rikra to le bebe yete ti fo ya ko men ti bordel mik ya ne hamba wada men balla yora men la bawda to be de fo baza kan dira la baza kan ya bugum bom to men go to ne taka to yikum bawa to ta vura wa haizo wa furum to gom dum la zakoi
ti fo mo sa yiki a gomna fa ya fo san pam do dare ba wena am dir nyora est ce que fo hanzi ke la yon ya bo la fo kana mane ro ga likal men ya kidro ti la men ga fo han pam fo na likan zo yin zinga to la ba ba wena ma te la na bi ti la na bi la ya buni pakal ho andi ke sore ay lam tu ro na wa mbi la ro ni siri na wa se apa se lu la nyam gum la ya abawa katal buri ama katal buri ya bene mgomnoto mam gomnoto ya bi pu ni nga yin tri ka lu ta jin za kan ta mara mane bara ma men na ngom la wa ya ta ka si de yin ya ni la mi li wa mo katal buru ba katal buru nampali nea ni da ka udo men biwa biwa siga nan be za ko ti bawa men naare ti mo naare ya yin si ni biga don bur ka be bur sam be la me biga la kan yi ka me bawa chen so be me bawa yo be me tin to ni la salam la burun ka ma ha to be la yin si di ko wa jin la woto wa ya bawa ni ma ba la buru no wa ampare hantinyi bamba ya woto de woto tubita logon jinni logon jinti wena mania sidi ya wena mkuni abe wakat me atara wakat me nta baye man jinda sida bodi wena mbati wena mamane awal alina wata awakat antati den wakat kan mosa ni en kawe se dia para mani ba la buda bud kensa wa ya den na kan ambale na yo ka se ga to ndi kruto o babil be wa ba kin so be wa dun fa ji ka wa ya mama yi ga nin bi kamen runda ya tara ji ga nan kin la même famille la wora han sewa lo ma yin shi kale be wa ya fo wala ton ji ne ton ta ba ton ji de man ibi so ya man biya wakati man bi ba fa ko biya fo biya pati man ba fi ba mi ta man kele innam sindi malike man pa min banse lin ki tamya du ko mo guso ya le ba ndik wora ya la blik to ko ya yilla man la mo de kila ila men wo le wide ko izugo zugo on so kamen datam bangay miya bi pugul batali kro to zo ngeta ba ne bo de le ne yuara ne ko so men so ba handik ba la ton so ko ngiseli nga taka kan ramba be bu sida yamba yamba kan to buni wata to ndigo ya bam datum ni ga yam ti san yam yete san hinya to bon zo taka te yuara bla ko so men ramba be bu mo ti para woni makr bu to hon to mi yi ko puli wa para ba an ki te to li kro ta an dat yam bangay ti san ya bude bar bo ya ba dan taka te ya yobla ya yuara balla ne ko mang no mal ko mo ba ta yike don na yiwon pa ba ya bodele ba ta ta bodele ya to ndiglo mba ba zaka dina to buni himbe ken em teram men ti rapport o nembe on fur para ba yibi fur para be ya zakon ni le yi nya bi pugula bene bi pugula nam papa mal apa mal a menga mim ti zakka puka katenta yibi saba patien wa pa yobe la nam pa prene fura me rap mbe men ndikro zaksa wotoni tan dikro ni bi pugula bere anan to ta hanna fura la ya bum na ana tanawa hum twen yi wan twen kai ayi sa fo bo zakka ni na me ha ya pugla rikia yam yeta budum be ti bamba ne kizika be futun zina men dogo la budam be fo san ti daga bala fo yite zakka po fo san yi be lam fo bo côté fo kalibre be hanka fo mo côté san mi ti fo mo men côté net yam woto fo patar net ya wonet hembe zizara ti fo patar fo na manra ya la fo yalan datin zim penam o rola ya yang be mo yam gom pinda yam gom da ya pin zaksa ton yangala mota ko bato ndik zibun to ko ner woto asaba hanta yara norin yel fo me bi bange ti kanan kosi zaksa be rundo fo tem ta fo ya hab zaka biya yang zaka yang men zimbora men ya habra bala ya net fa ba net fa ni ne men la hanzi ne sambar salon ti fo le tan zin be pas fo men mim ti fo wa ya hab nengi ker ben yesi so boto vu sehran ban tom tabu sehran ban pa la lwedi wa pam suko to no bal ndagat pin bi gara matla ti kwamba ganda fo men mim te fo net la fo paten to we ron zin be fo zin be rahmatan
ko ba tin zin be ne parce que fo le wan kitam ti be me bam me nengo vui ma pale nombe parce que fo le wa nzomba me ya fo bouré sirwa yam gon bouré ya bouré sirwa da bouré pa pin bouré wa sala rik makre ni na menga wala fo le bon to jiwo to no to ya habbo kien bo ma boy bo bi baya bawa zakan to le bon to jibe ni na ya ne tabawoda zi so bo ta wata bo zi yi sose ifo yi wata ko de to o baramba be o baramba ouais tam ta yin fo pinda ka fo na le zomba mo fo paya fo pata dar me fo me yoron paya la o me bawda nedla sa me pato en sira hoto bale to hadi to malla lilla soso ti yamme konta yamme gese hina malla son kan pour Mohamed fo me sa yizu zigile bo ko de ile me lebo gombana la pato en beton zakon ya wan yi sa ba wazak sa yelo to sa fo men burkinde le kansa wan yi sa ba wazak fo sa ya parminga tro ro sam ti net fu so yibe o kibare ka tin pale ba wo are fo menga patal pa so menga yam ni ko pugulo ndi ko rora mam yela yam go roka mam pa gom vila ho ni ne menga sida yam san pinara soba yam na kwalo yam na yela lam ci zin suruga buma ti pil suruga buma parce que fo nan quelle situation wange fo hon le ba fa ya wim ti fo ri ko ro menga bo fo ro menga fo pari ka to yam tay fo ri kam batiri la fo me rabe vuyra pour njilimde ti bleel fo ti fo ya bordel fo saka so bordel ma ko mo fo saka fo sonye kenya mba dunu wane to gombale ya parce que bam pami yenni ngam bebe ni na men baba rapum be mam gom da zaka sobra mbembe fo yuma sam pidi il faut pas ta ro menga fo pata drumming fo san yi menga ya la zaka ube fo yi men ta 20 fo honya man toto fa fo na yi mam zaka wa fo menem da mam zaka wa gomba mba menga ya fo menga la ni na men to ron digare ni na rigre are face apana de biga to likro we rigre la zaka pour ni na yeti bam religion bam tiemba pour jitram auto pas ça que ne bambaye ya rien do patun be ka yit la wati ta sawa min fo mim ti fo yeti fo ma lo to tian lo arere fo pa yala ta ken a yindi kro mo ha fo patun o ziyeti ya haram be mla fo bon ya haram ba yinda tan kada ya haram ba dat kada bi baba bi le yinda tan kada donc c'est normal asaba ham pari kro wana mana wana ta le ri kro go tiam le gilig be yele ta ko ra menga tian o ya par ya bordel ka sam pari nda par na yindi kro la fana mana wana mam da goma kati rotin ba fo ne kwamba wala biyen men wal kwamba yibu ye tatta ata ko be walawa ya si ifo gun yuma wana takawati ye ifo yikiti fo me yete hin fo me hentar buru fna le ba buru fo le bene fo le buru ne fkamba explique situation ale ne kama be aye fo me na to to sam oui na to to sam ti exact so lo depuis wa kawati wa nyowa ba me na yelem ti yel kabe wa ne de kinga yam buru wa ro buru wa yawe ba fa ke do me ko sam lam pa ne yi yawe ba rawa san wali kro wati yam bi wo ro kaya ta awa bas yam kan lo wa ba ba tudum pa wati atu wa ka wa pa bila ho yam tin wa ka wo vine ta ba pam ko ba yibo ka yen ta tala wa pa wati wa ti fo le yikun to ko ba le vila ho to 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 bo mam wa be to bo mam wa ya fo na mana wana fo na le ron tuzinde bene za kamba yeti fo gumu rawa bi before la fo pata nuktum before na lebre wazinde woro man lebre ba nuktum de nton ron za fo ko ma yam yeti sidiga ya runda menga fo sanka mo ned woto fo ned ni zara tawra menga ya to we fo nan tu ned ren wa pasi on paratin ya yen ninga la fo na ya zaksa pousse donc fo apara sampali yam fo kwamba men avenir fo kwamba yela na yal sa woto ela hankiti ni na bahe yi wa tenga po wali ko on ya kamba mbebene more mande zara kama to ya aya rawata buru gomda ne norwe gomda ne not rawata buru le bur sidim sida bur kabe wa fo nan to yi pagala rawabe modron zaf kamba ampane tor kabe wa donc lila yam comprendre lila nibni sin tarab tagas kanga o comprendre la brani inta an lik ya ne han dikro din wala ro han nan fur pa wa yi lo mba woto de kama yi wala ko matabo mba woto bala pa kata han libri kata afu ya yembre mo hawe yam to yeti ya bordel ano ilam yiliya yam na da kama ton libere ro budwe layman wana mo ha le way bayire wa barka sambisi wakata metina nataba nampam nimbuida tagasro bamme kom han tagad net so sapora et kila blad le bon
ni ben ben kata za ko ko zini wa kat ko para am ka peyama fa anda ligin tin dik ro foten dik zini kana yobe nami ya zakwan la yine ko mi maka won ta dik ro donc yala ka won ta be fon ton yin dik location yinga opna ma fo premier fois ya wema wa ya fo dik location yinga la kata nge problème point il faut za compte faire na dik location yinga ya problème point te ya fo no baba men problème te ya problème de le ko baba men kan krat na comprendre ko problème sa kan atet la biye yibe ma sa kan ma ha biye mi kama ne ko betara wa kem da ma tarwa baba la ma am handi ko ma kare di pu le ninga be ba za ko menga la hantum tum le ninga o men yi de ne le ninga hiye ti de ko donc bum fa ya zo ko ya wugro afon wu photo do ya siti yiba ton ko mi ye bum le ninga yi he la ton ga mami kana ngom te yebe ya haya woto watir gom nake la ro garba men handa fa ben ti ya nye akana vim na yela wakat ken hayam na mbola lam ti wembi burkina kana fa yi par ha yin ti gro bala bien kla hala wema pina bi min handa seke yum pile nu ya de kala men ko shirwa mama hat lo le ko yi de bata bo yam si den dike ya men na bi min wadin ti da yum pismenga a miro wa asara mbora ro biyenga haya akale gom do gwam ya a gomna ya min yi manga pa ma liberté ni na pa ma sa na yura mbe ya mota be yinga taman la na likin da konta yam da mi gamti yam han libana hal na tike tun mara mo ba fa gile fulo mo saka di we mpa be wo yam na nye we ma ne sidi we pour problème pa am ne taba ti yime so bi bo be ba zakay na ke de probité na mbol sita la ba mo amen de ba yama men kala be shirba men yam mo men shirba men kala be li ba digi yisi li ba fo di pa mi nga ndi ko location tam da tire lam la masala ba bini le porte ngor fo bini li ba fo mi ro la bini o logo la ton le bon sun so kanga so ban gazemsi la ton ba ton tenga me ya burkin tenga sasa ninga zaka poni na be me ka baza kwa ma ya uso donc dina préférer nan tedi ko nina me ajibo nam sala me ya tulo donc anayi men tedi ka ro ngombe ka uso ko yi tedi ko ro yoro ne tumbe ndi ko ro la pa yoro mi anda ta so fi ma ko ne fa be yoro ba ya tore yi buti ya bumi me ba me mi me panyande donc ne bumbe vi ma me ko to tembe ni la ko baza ya nam so ko ma ya uso ko men geta me wa ya ko han tendi ko tedi ko ne bon dikru ro alum pam rap to ma rap te sans problème na me be me ka yamde amenga nyora la boda ko haji dar fani tamami akura nyore ko sami ti ko han yi ko nan te pa ma nyora la ko yitam la ke ti ko yi te andi location yo fo wera ma me ba ho ba ba bai ko ke te kinin ke to la ba e dar mbi ki sana wa bina woto ni ka be nda tun do ga bi madani wala ke le sani nga za ko ya runa ko haya bi pubula ba hawa no ma yin chen ti di ko bebe ba fo nka tum ningo na ila ko na ila mti ale ba bo dalla le ba wemba yin ko le pam karma menga le ba zulwera mnebe akatin longe imba ha ba dia ka tikan dikko jakai diwa ya ka sombo ala mina jaba ne abiga ita dele wajake donc ba jaba ne runa ita dele wajake jaba ne bi ita dele wajake yin watu wane a hantem pam bon wala mi di no ruzugo kamata la misiemba badle ami kamte yam zakara mi jaba da wodo ne do tam tal mam tin ko ro ya pam son kanga la he yitin ti ko do bala posere kadar ka pa la digi ko tu sa tab ay tum le kitu jona donc ya ton la ro pa me ko yam ko de menga ni fo ri ni di biga tin dikro on ko la ha pam problème bi ne fo ma na wana wala pine bra kan ora la men ko shi de ba runu de ta ba ha ta bo yam shi de ba men la ban pa tan ba ko ro runu mpami da wa ndatan bang la ya da bula bana bang la ko wona fura fo ba ne fo ma ri nga fo ndo donc ban mi ne mi jim den dik fo yam wi ban ba mi o yam mi jam mi o rong ya bum hum ba si adam ba de fo mi ba za kan ba za bra ham be me yam me ya fa ta ba de be get me be ko ba tun yam le o ba ya za ba de ko ba tun yi c'est pas possible ne de me ka ten wa yen ne da yin dire ko kon fi il faut dire mo jangan do ayo asoba su ko do ngwatu ngudi yamba ti asoba tum la woto hankale bon e ka ten to yen ta ko de la ka de ma da ha ne mam yam patin yen ne vi
ya ji ta san ne kan ai tun da ka bi ku ni ngan ko shida ta na shida ti kan ta ta le ko shi za ko an le ko shi za ko menga ani fami wa menga le mun kanum ne tabe ani fami wa critique re min yita sabab ti ni na yita nke tenga ko wata na ti ko tuma ti jina ko do zakan ani ko ba ko pugul men kan ta ba wata préféré la mi yi ti kan dik location ge hi mi henten yo to ninga a yi ma bebe ne la yitin tum ninga pam tum no ana tanda at wankat kan ni kombulu so ma na oto le bon do pam sirba le bon le ki fudo pourra donc il faut ka tinyen bi pugula en firu nuru na yemar bala nya kan ning yamme tinyo ya woto bi ya woto parce que yo ba yo be me la parmen yo de ba bia si do ngoya ayo ya patin ba yo ayo yo be ji mo bati yo da ni na me be nyenga bala ti nyamme ane woni mi hem tik dum da ni ngambe nyenga ibarka sambisi na katabat kelga ni mbuida taxo pierre bla me ya woto net fa taxo pa to yi ton pierre net fa net taxo pele mole e nan ko yam ko ya to hani mamwa bi pour sang aya bi pour ta paro mbaso ba za ko yin dilo ko sa bole tini ba ni fle sang ba ne sala hindi ni soto yela buto to lo ngi yam ha sala ya pa yam na teti ba rela songo pa ba we donc yimi miti adam biga a burkin me fajiga la tunu gom kan auto da mam datin ila minti wakat ninga na zamiti aga dama ya rin so de tunu kurum da mara yeliya public ko man kontiya wa berati ibra fora ko man koyi tan da lika men ko fo kin dini fa na wa la wani bam yi certava yam yi certava tin ba men son yam mala wa asara ra gom da wa welu wala ram yel men ma wala ne ni simi ba hapaba nto sura mammi ne da yemre wi pula rawa mara an mariya kwe da tarbiyen ta yi kallo tin hazen talam liba yum da ye yum pila na be nula wotorona yam ta hadam ti yum kai sa fawa bi pula la to menzi ya bawazak yanda bazak nto vui be yum pila nu ta yon ra paton sa ti la fi bebe ti yagan sa wat be ti pan ba kem da bala ya pa kwam le bon wat be wo ti zemata bebe ti pana ya pam kam poro menga ton ya yeme ti ni ya ne ba fa burkina sai ya so la sai la ri zula ton hambe so ko yamba yam tagala yum pile zakato ento zinda beti roko ba to tin din yum pile zakaya ta pa pam do irem taba la si irem taba wala la yi kan tara wala ke to ngurwa la yi yel kan fa be mo la yi diga lo gambaro don pa gom do gari ke mam dik makkan ngam to sa yam ya wa yum pile zakato to yam tagala tibi pula handa na libon to zinda bawa zakke na ya kanenga bena man ya boy problème bébé mam biga mam zim mam pa bon wonam dig mam zim yi yi ne mim ti wakat ni ngali ba sawa yel ni sa nan fuim zakapo ya yel boy asala ra go mam pa na yiwa zu ya pa problème ngi ya pa yelu ya mi ta yella ya yelu wa apa yel me ngawa aye donc yella bogo wa parce que biga jin zakuma ya ne yin tringo bo yam takati ya burkin no pele more yam ten ko makar wala yam hinya wala kumpuli hindi kroto yam get ya yob na kendar balla vuya en kit yam yeti fu sansir wa ya hindi kabro tawto ziwa ya yoba balla heta to yoda mo bebo ni ni to yoda mo ya bambe bo muso ibala bam jisra poa bilibile shoma sam yeba zakan treklo ah tiya shoma la bipula wati yinto ndiklo mba bazaka mba bawane mawa la diklo anti bebe sala tanyore ni ko sa yor ma hawa ni ko sa vive menga yam nan pa bi pulun to diklo an kente an tikso ningan turu aya mote krihne ta america ya safa apavande atura wa sirdi avui ma wawda menga apa ko hura menga pane ben tongro wat bene ya tuma balam pakata me bawda no wari yam nan pa yan bulla mam nan pa yan yam yo e mam nan pa yan yam yo e boko mam ye ko ku so menga bala to ndiklo mo yam an tay ba yunga yiga kamare yan dal bi kin tula ne won jiti ya lel para ya samu de pahi ajiya ya sofa
lerpa lela kita ne men pam da ta bene ha telefon da men ri tem pam wa bi la ya lu ga da tlingi ta bora men ga ba za kan tom bo problem wa lo pa me bum ni kiti mam yitin ti abra yiti wita abra la ki yin wa ya nyon wa pa tin di lu ba la ni wo to ba la bi bi wa ba yi yum pi u ba yum pi ta yum pi ni to bo yi min di zak mo la wuswali ya fo zodan yi ya wuswali zak no mala ko zokda bala tu yi to ndika lu gambol ya bordel mi mala tiri kum bo tamba ya mi tinera yembrea zaka abe kane kamba wa pam problem to bre zaka nkosi to bre ga ye ya ri sama to bre zaka obande zaka nkosa ya ale ba to bo robiloto ya yene para mebi ale tar moyen kom puglo ko me yi berbera no ra fa bi kom diblo li ka rodo ti kom puglo me li rodo la zaka fo me nga hanta babra pa yel fo li rodo fo na ngande ye bandi samno ya na te situation ya la biga pa kom yoro so la bo me nga mi pa yam han to ya bambara manzo yi bo me nga mi yo bale yo ko so me nga bale ke bo me nga mi situation a wanta wa zi atonse ne fa wa mbale to ndik zi hi ya berre mam dikre mam ne mana pa mbale zi nkela ne fa ba o menga sana yito tampa yi rahma yi wa nan ge ngur rahma yi ya mpa yi wuri ni bala ba man ko ma ti feto aye ni sal ba or patrin de ka ya problem kan ga c'est problème ya ko katri ya bora yel kan ga ba pa ni sal fa ko ne fo nyam tik zaka yete ya zaka ziwa yam tikalam ta ya zaka la sa ko ha wa yem nugu wa sala problem tele more yi kwayara til pakat son yi kwayara til pakat son dim to pa penna buni ngo nda kitara wa kompuli ni sindikira brota kompuli ni sindikira brota objengu nam la ba lu to le sa de la brete buita bammi sambara de widera ino ba zakke sambara ni on to ndiklu ko de la to la wid fu ka bordeli la ya mo barka kwayara sala il faut pam tuma fo zinde villa hon karum pam tuma kwayara sala to affect fo wa daka il faut wali kro nazim kendo tuma zigla wa to to ndik fo ya bordel mam dati wuli be nimba mbana ba to ma sugur quoi ne ta su wena ta ha de dubun don ramba parce que bam zin ta avant yi bam han ta se yable bordo wa tab karum do yimre bam ra madam dati yel zabra dati ngoma ne bo kar kanga ya to ma sugur ya ti pa do fan dute ro wali kra ne da fara rarika ro wali kra to le ni yete ndi paksan di kro fa bordel ni na han ziwa abawra men bal abawra men barka sambi si hayat sunre no ko umam la kila ga salai kila ga baba pele more ne fa ko ta so ton suka men gese ne ni sun min ta sati kompuli ni sun min to ri ka bro tan ziwa abiya ko so men ramba abiya yuada ba be bum bum ka be bum ir baba pele more lam to be bum ba fa bi pulon to ri kro balam ba zaka ba han tu so se yel ningi kengne fo be bam gisa pokon bala han yele fo ya yuada be bum asala wini tibra mak bo to wane makar wuzo hamin twen waya vui mayela nke ne dil kan pokon yam kira fam sambisi rikisna yi na fala yora il son côté ne fa ki le modro yite tir soba a vui ma pora abeti yele palu tira ya ni sal bala nam pu sai fa barka pour son ta sabarka zinde masinda mo barka indare ton lebrum pama tabne ko izuwato